12 años, desde el 2012 más bien, ya 13. El hermano cuenta, hermanos, con dos hijas, tiene dos hijas, Alexis y Evelyn. Evelyn. La congregación de ahí también, hermanos, ha iniciado desde hace 4 años unas conferencias contendiendo por la fe. En el poco tiempo que tengo yo de conocer a nuestro hermano, lo que puedo decir yo de él es que es un gran siervo de Dios, predica la palabra limpia y pura, y en esta ocasión le hemos invitado para que nos predique la palabra. Hermano, el tiempo es tuyo. Amén. Muchas gracias, hermano, por la presentación que me ha dado. Estoy agradecido por ello y las palabras de cariño. I am thankful this morning for the presentation that the brother has done for me, and I am thankful to be here. Antes de iniciar, hermanos, tengo que hacer una pequeña confesión. Me tocó, el hermano me puso a hacerlo a mí solo, yo solo me voy a tener que traducir, pero la confesión que tengo que hacer es esta, que el idioma inglés yo de hecho no lo aprendí hasta que tenía como 17 años, así es de que si hay una fallita, pues por favor tengan un poco de paciencia. So I have a challenge this morning. Brother Eddie did not give me a translator, so I'm going to be my own personal translator. But I have to make a small confession. English is my second language, and I did not learn it until I was 17 years old. So if I mess up a little bit somewhere, please be a little bit patient. So with that in mind, Brother Israel has already saved me some work, as he already correctly defined the difference between phileo and agape love. So that's going to save about 15% of the sermon that I had prepared for this morning. Una cosa más también, que nuestro hermano Israel ha hecho un excelente trabajo ya presentando la diferencia entre el amor phileo y el amor agape, y por lo tanto con eso, como ella lo ha hecho, me ahorra ya un 15 o un 10% del sermón que había preparado para compartir con ustedes en esta mañana. So the topic that has been assigned to me at this time is reflecting on the love of the first century church. El tema que se me ha asignado para esta mañana es reflexionando en el amor de la iglesia primitiva. And I've taken the liberty of adding or taking 1 Corinthians chapter 13, verse 4 through 8 as the main text for our lesson this morning. Y me he tomado la libertad de tomar 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8, como el texto base para la lección que vamos a estar tratando en esta mañana. La razón de ello es porque este texto correctamente viene a definir lo que es el amor agape. And the reason for that is because this text perfectly outlines the definition of what it means, the agape love that was discussed this morning. Primero que nada, la palabra reflexionar es una palabra importante, porque si vamos a reflexionar en el amor de la iglesia primitiva, tenemos que entender ese concepto de qué significa reflexionar. And it is important that we define some terms, specifically the word reflecting, because in order for us to really reflect on the love of Christ, we need to, the love of the first century church, we need to understand what that term actually signifies. Y esta palabra reflexionar viene basado en el contexto, implica ese proceso en el cual pensamos, meditamos o evaluamos información para ver de qué manera nos puede ayudar a hacer una mejora en nuestra vida. And the word or the term to reflect, based on the context that we are discussing, it means that it is a process in which we think and analyze certain information that we have in front of us with the purpose of using that information to make changes for the better in our lives. La otra palabra que vamos a discutir es la palabra amor. Y esta ya hemos definido que es el amor agape. And the second word that we need to define is the word agape, which I want you to turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 13, verse 4 through 8. Y a este punto le pido que abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 13, 4 al 8. Dice la escritura de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. It reads as follows, and I'm using the New King James Version. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up, does not behave brutally, does not seek its own, it's not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Finalmente, cuando estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de todos aquellos miembros de la iglesia, comenzando en el año 33 en la ciudad de Jerusalén, hasta aquellos de los cuales leemos en el término de la revelación del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Finally, when we talk about the first century church, we are dealing with the members or the earliest members of the church, beginning on AD 33 in the city of Jerusalem, and all the Christians that we read about recorded in the scriptures until we get to the book of Revelation. So la pregunta que tenemos delante de nosotros, ¿cómo podemos reflexionar en el amor de la iglesia primitiva si no podemos entender de qué manera ellos demostraron ese amor agape? So the question that we must ask this morning is, how can we reflect on the love of the first century church if we first do not have an understanding of the manners of the different ways in which they showed or demonstrated the agape love that we have been discussing? Primeramente quiero en esta mañana hablar del amor o reflexionar en el amor que la iglesia primitiva vino a demostrar hacia Dios y a su palabra. And first I would like to begin by reflecting on the love that the first century church demonstrated towards God and His Word. Una de las cosas que nuestro hermano Israel mencionó en esta mañana es que el amor agape es un amor el cual está fundado en la verdad de Dios. One of the things that Brother Israel mentioned this morning in his lesson is that the agape love is a love that is founded in the truth of God. Y si este es el caso, entonces la pregunta que haríamos es de qué manera la iglesia primitiva demostró el amor que ellos tenían hacia Dios. And if that is the case, the question that we must ask this morning is, in what ways did the first century church demonstrate their love for God and their love for His Word? Y una de las cosas que podemos mirar, hermanos, es que la iglesia primitiva, aún comenzando desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y mirando las enseñanzas de los profetas, de los evangelistas y predicadores por todo el Nuevo Testamento, podemos observar que a la iglesia se le enseñó la importancia de tenerle amor a Dios y tenerle amor a su palabra. And one of the things that we see as we open the scriptures is that from the moment that Jesus Christ was on this earth and through the teachings that He was giving, all through the apostles and evangelists and the different preachers that we read about in the New Testament, all of them put great emphasis on how important it is for the church to show the love towards God and His Word. Pero otra vez hacemos la pregunta, ¿cómo demostraron ellos su amor en primer lugar a Dios? How did they demonstrate in the first place their love for God? Quiero traer tres lecturas o tres textos bíblicos a la mente de usted que conocemos, que correctamente delinean la manera como ellos demostraron el amor a Dios y a su palabra. And at this time, I would like to bring to your mind three different Bible verses that I believe correctly outline the manner in which they showed or they demonstrated their love for God and for His Word. Primero de ellos es Juan capítulo 14 y versículo 15. The first one is John chapter 14 and verse 15. Y el texto lee de esta manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos. And this verse reads as follows: If you love me, keep my commandments. Una de las cosas que podemos observar aquí es que a la iglesia primitiva se le enseñó que si ellos realmente amaban a Dios, la manera como ellos iban a demostrar su amor a Dios era siendo obedientes a los mandamientos de Él.
And one of the first things that we notice out of this verse is that great emphasis was given to the teaching of the first century church, that if they were to truly show their love for God, the only way they could actually do it was by being obedient to His word. Otro verso que nos viene a expresar el mismo pensamiento es ahí mismo en Juan capítulo 14, pero en el versículo 23. Another verse that expresses the same idea, we find it on that same chapter 14, but down to verse 23. Y este verso dice de la siguiente manera: Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. And it says, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So if you notice, both of these verses are giving an emphasis that if we are to love God, the only way that we can show it is by being obedient to His commandments. Si usted puede observar en ambos de estos textos, la enseñanza es muy clara, que si nosotros realmente vamos a demostrar el amor a Dios, la única manera como se muestra es siendo obediente a sus mandamientos. Quiero terminar con este último verso, este pensamiento. And I want to end this thought with this last Bible verse. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. 1 John chapter 5 and verse 3. Note lo que aquí nos dice el apóstol Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí nuevamente se nos está definiendo que el amor a Dios implica guardar sus mandamientos. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Once again, we are given the definition, or the very definition of love, as being that of keeping God's commandments. Simple as that. Obviamente implica que si la iglesia primitiva demostró su amor a Dios por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, implica que la iglesia fue enseñada en cuáles eran los mandamientos de Dios. And obviously this implies that if the first century church demonstrated her love toward God and His word, it means that they knew God's word, that they had been instructed in it, and that they knew it. Esto lo sabemos porque en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. And we know this because we read Romans chapter 10 and verse 17, and it tells us that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So that implies that there has been teaching that has been given on the commandments of God. Así es de que esto implica que ha habido enseñanza que se ha dado para poder correctamente conocer cuáles son los mandamientos de Dios. So brethren, if we look at the church in the first century, and we look at the different epistles, yes, we see that there were different problems in the church, and we see that some of them had fallen prey to different temptations, and that there were things that needed to be fixed. But we know that all of that was done through the teaching of God's word. Y hermanos, sí, podemos leer en el Nuevo Testamento y podemos observar a través de las diferentes epístolas que había problemas en diferentes congregaciones. Algunos habían caído presas a ciertas tentaciones, pero todo eso fue solucionado mediante el conocimiento de la palabra de Dios. So again, if we are to imitate the love that the first century church had for God and His word, that means that we must be willing to first learn the word of God, and then without questions, we are going to be faithful in being obedient to His word. So esto implica, hermanos, que si nosotros vamos a imitar el ejemplo de la iglesia primitiva, tenemos que esforzarnos por conocer primeramente cuáles son los mandamientos de Dios, y una vez que los conozcamos, sin hacer preguntas y sin ninguna queja, estamos dispuestos a ser obedientes a los mandamientos de Dios. Now, that is not the only way that the church demonstrated her love toward God and His word. Esa no es la única manera que la iglesia demostró su amor hacia Dios y a su palabra. Una segunda manera que la iglesia primitiva demostró su amor a Dios
y a su palabra fue por medio del sufrimiento y sacrificio que ellos experimentaron. Another way in which the first century church demonstrated the love that they had for God and His Word was also through the different suffering and the sacrifice that they experienced in their Christian life. Cuando nosotros leemos sobre los recipientes de la carta a los hebreos, podemos mirar en ellos un ejemplo de alguien que demostró su amor mediante el sacrificio, mediante las aflicciones que ellos vinieron a recibir por causa del Evangelio. One of the examples that we find in the scriptures is that of those recipients of the epistle of Hebrews. They are a great example on the suffering and the sacrifice and the affliction that they were willing to endure to show the love that they had for the cause of Christ. Quiero que lea conmigo allá en Hebreos capítulo 10, versículo 32 y el versículo 36. And I would like for you to turn your Bibles to Hebrews chapter 10, verse 32 through 36. Y note lo que el autor a los Hebreos nos viene a mencionar aquí. And please notice what the writer of the epistle of Hebrews is trying to tell us here. Dice el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verse 32 says, but recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings, partly while you were made a spectacle, both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had compassion on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Una de las cosas, hermanos, que podemos observar en este pasaje, si lo podemos resumir, podemos mirar todo lo que la iglesia primitiva estuvo dispuesta a sufrir por amor a Dios. So one of the things that we can see after reading this few verses of the Bible, if we summarize what we have just read, we are able to notice some of the sufferings that the church in the first century was able to endure in order to demonstrate their love for God. Quiero dar solamente el ejemplo de algunos de los sufrimientos que ellos tuvieron en el primer siglo. Muchos de ellos, tal como lo dice el autor aquí a los hebreos, muchos de ellos perdieron sus posesiones. Es decir, ellos perdieron sus casas, perdieron sus hogares, perdieron aquello lo cuales ellos habían construido en toda su vida y estuvieron dispuestos a perderlo por amor a Dios. So one of the things that we notice is that the members, some of the members of the church in the first century, they were willing to demonstrate their love for God to the extent that it cost them losing their earthly possessions. We're talking about their homes, we're talking about the things that they worked for all of their life. They lost it simply for the cause of Christ. Otra de las maneras, otro de los sufrimientos que la iglesia primitiva tuvo, además de perder las posesiones, es que ellos también perdieron incluso familia. Algunos de ellos perdieron padres, perdieron madres, perdieron hijos e incluso, en el caso de muchos, perdieron aún su propia vida. Some of the other things that they lost in the process of demonstrating their love for God is that some of them lost family members. They lost their parents, they lost their children, they lost their spouse, and in some cases, some of them were even willing to die for the cause of Christ to show the love that they have for God.
Si nosotros, hermanos, queremos imitar seriamente el amor de la iglesia primitiva hacia Dios y a su palabra, so brethren, if we really want to imitate the love that the first century church showed or demonstrated towards God and His Word, aquí hay dos cosas que debemos de hacer. Número uno, como la iglesia primitiva, debemos de estar dispuestos a ser obedientes en todos los mandamientos de Dios. Number one, just like the church in the first century, we must be willing to be obedient to all of the commandments of God. Eso significa, hermanos, que no podemos no solamente escoger los mandamientos que sí queremos obedecer y dejar a un lado aquellos mandamientos que no queremos obedecer, porque eso no fue lo que hizo la iglesia primitiva. So this means, brethren, that we cannot pick and choose the commandments that we want to keep and leave aside those that we do not want to keep, because that is not what the first century church did. Pero segundo, si nosotros queremos realmente imitar ese amor de la iglesia primitiva hacia Dios y a su palabra, tenemos que estar dispuestos a sufrir cualquier cosa que venga a nuestro camino. But second, brethren, if we are really to imitate that love of the first century church towards God and His Word, that means that we must be willing to suffer and to be afflicted in any way necessary to prove that we truly love our God. Pero, hermanos, esa no es la única manera que podemos aprender o reflexionar sobre el amor de la iglesia primitiva. And brethren, that is not the only form or the only way in which we can reflect on the love of the first century church. Otra de las maneras que la iglesia del primer siglo demostró su amor, además de demostrar el amor a Dios y a su palabra, la iglesia primitiva también demostró el amor a sus hermanos. So another thing that we notice is that the church in the first century, besides demonstrating their love for God and His Word, they also demonstrated their love for one another. That was the love that they had among the members of the church. Pero la pregunta viene a nuestra mente, o deberíamos hacer esta pregunta: ¿de qué manera la iglesia primitiva demostró el amor que ellos tenían entre sus hermanos? So the question that we should have in our minds, and the question that we should ask at this moment, what is it that they did to show the love that they had for the members of the church, the love that they had for one another? Y hermanos, yo puedo pensar por lo menos en dos áreas generales en cómo la iglesia primitiva demostró el amor entre la hermandad. And brethren, I can think of at least two general ways in which the church of the first century demonstrated their love for the members of the church. La primera de ellas, the first one. La primera es que ellos demostraron su amor por la hermandad proveyendo para las necesidades físicas y materiales de ellos. And the first way in which they demonstrated the love for the members of the church is in that they provided for the physical and the material needs of the members of the church. Nosotros podemos leer acerca de esto, hermanos, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 al versículo 47. And we are able to read about this if we turn our Bibles to Acts, the book of Acts, chapter 2, verse 44 through 47. Nota lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Verse 44 says, Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So como usted puede notar en este primer texto que acabamos de leer, la iglesia primitiva demostró
el amor que ellos tenían por los hermanos al punto de que ellos estaban dispuestos a vender sus propiedades para poder suplir las necesidades de sus hermanos. So you're able to notice that one of the manners in which the first century church demonstrated the love that they had for one another isn't that they were willing to go to the extent of selling their possessions so that they could provide for the needs of their brethren. Esto, hermanos, no es el único ejemplo que encontramos de esto. This is not the only example that we find of this principle. Si va conmigo también un poco más adelante a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. This is not the only example that we have of the church of the first century doing this. If we go to the book of Acts chapter 4 and verse 32 through 36, le voy a dar un resumen de lo que nos hablan estos pasajes. Primero que nada, y en esos versículos, dice la escritura que de los hermanos que estaban ahí, no miramos ninguno que demostrara una actitud egoísta, una actitud en la cual ellos se agarraran de sus posesiones, sino que dice la escritura que ellos con alegría, y esa es la clave, no lo hacían porque tenían que, sino dice lo hacían con alegría. Ellos vendían sus casas, vendían sus propiedades, vendían sus bienes, y con alegría ellos lo compartían con la hermandad. So I'm just going to summarize some of what we read in Acts chapter 4, verse 32 through 36. We are told that none of them showed or displayed an attitude of being selfish, but rather we see that the members of the church gladly, and that is the key, not because they had to, but gladly, out of their own will and their own desire, they wanted to sell their possessions so that they could provide for the needs of their brethren. Incluso, hermanos, esto podemos mirar que esa es la mera definición de lo que es el amor agape. We can see that this is actually the true definition of the agape love that we have been discussing. Una de las cosas que leímos en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 8, es que el amor no se preocupa solamente por lo suyo propio, sino que se preocupa por lo de los demás. One of the things that we read in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 through 8, is that love in the way, or the agape love in the way that it shows, is not in only worrying about oneself, but actually worrying about others and taking care of their needs, even before sometimes taking care of our own needs. Y esto se demuestra, hermanos, cuando buscamos cuidar de las necesidades de los hermanos, incluso antes de cuidar de nuestras propias necesidades. Podemos mirar, hermanos, aún más adelante que la iglesia, pero cuando llegamos al capítulo 11 de Hechos, usted lee ahí que hay un profeta llamado Agabo. Y en Hechos capítulo 11 y versículo 28, este profeta Agabo, él viene y tiene una profecía. Y él vino a profetizar que iba a haber una gran hambre en toda la región de Judea. When we move on a little bit farther in the book of Acts, to the book of Acts chapter 11 and verse 28, we read about a certain prophet that came down from Jerusalem. His name was Agabus. And this prophet, he prophesied that there was going to be a great famine in all of the land of Judea. Recuerde, hasta este momento estamos hablando el amor de la iglesia entre los hermanos. Pero en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4 estábamos hablando del amor de la iglesia local ahí en Jerusalén. Notice that up until this point we have been talking about the love demonstrated in the church or for the members of the church, but in Acts chapter 2 and chapter 4 we are only discussing the love for the brethren in that local congregation. Esta necesidad que Agabo acaba de profetizar es una necesidad que es en otras congregaciones se dan cuenta de la gran aflicción que iba a experimentar toda la iglesia en Judea. But the example that we're seeing here is other churches outside of Judea, now they know that there is going to be a great famine that is going to be experienced by the churches in Judea. ¿Y cuál fue la reacción de ella? What was their reaction? What was their attitude? La actitud de ellos fue esta, que ellos acordaron cada uno poder, de acuerdo a su habilidad,
poder dar lo que ellos pudieran para poder socorrer las necesidades de los hermanos en Judea. So the decision that they made is that they put it in their heart to put something aside according to their means so that they could send it over to the churches in Judea and provide for their needs. Pero un punto más, hermanos, que quiero hablar aquí es que incluso hubo hermanos que no solamente dieron de acuerdo a sus fuerzas, sino que hubo hermanos que estuvieron dispuestos a dar más allá de sus fuerzas, como lo fue el caso de la iglesia en Macedonia. But one thing that I want you to note here is that among those brethren outside of the churches of Judea, we see a great example in the church of Macedonia in that they gave not according to their means, but beyond their needs. That's how much care they had for their church brethren. Eso es el cuidado que ellos, o tanto era así el cuidado que ellos demostraban por sus hermanos en la fe. Hermanos, nosotros vamos a imitar el amor de la iglesia primitiva hacia las necesidades materiales y físicas de nuestros hermanos hoy. Eso implica que tenemos que estar dispuestos a no esperar que la iglesia lo haga o que otro hermano lo haga, sino que yo mismo tengo que tomar esa responsabilidad de yo mirar cómo puedo yo ayudarle a mis hermanos. So brethren, if we are to imitate that example of love of the first century church, that means that I don't have to wait for the church to do the helping. I don't have to wait for another brother or sister to take care of the needs of members of the church, but rather I take that responsibility upon myself and I supply for those needs. Pero hermanos, las necesidades físicas y físicas y materiales no fue la única necesidad que existió en la iglesia primitiva. Como siempre ha sido el caso, la iglesia primitiva ha tenido necesidades espirituales. But brethren, the material or physical needs are not the only kind of needs that the church has faced over time. Another need that the church has consistently had is that need of supplying for the spiritual means. Y hermanos, en esta parte de lo que es lo espiritual, note lo que leemos nosotros también en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, porque este es un texto conocido, pero aquí aprendemos un principio importante. And I want to bring to your attention Matthew chapter 28, verse 19 and 20. This is a verse that is very well known, but it sets out the principle that we are going to be discussing now. Note lo que dice ahí, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí tenemos un mandamiento de parte de Dios, no solamente de bautizar nuevos miembros, de predicarles el Evangelio. Y ahí terminó todo, sino, dice el versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. So the Bible verse reads this way. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So brethren, something that we see here is that we don't have a responsibility just to go and preach the gospel and baptize people and bring them into the body of Christ, but rather we have a responsibility that once they are members of the body of Christ, we have to teach them all of the commandments of our Lord. That is a great responsibility. Hermanos, esa responsabilidad de enseñar todos los mandamientos de Dios es una gran responsabilidad. Pero esa fue una necesidad espiritual que la iglesia pudo suplir en el primer siglo. And brethren, yes, this is a great responsibility to provide for the spiritual needs of the church, but let me tell you that that is a need that was satisfied in the first century. La pregunta, ¿cómo se logró? The question is, how was that done? How was the church in the first century taught in all the commandments of Christ? La pregunta es, ¿cómo fueron ellos instruidos sobre todos los mandamientos de Cristo? Note lo que leemos allá en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Please notice what we read in the book of Ephesians chapter 4, verses 11 through 12. Por falta de tiempo no lo voy a leer, pero quiero notar ciertas cosas aquí.
Si usted lee esa porción de la Escritura, dice ahí que Dios vino a constituir apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y nos dice el propósito por qué estos hombres fueron constituidos. El propósito de ellos fue para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de ellos fue para el crecimiento de la iglesia, para llevarlos a una madurez espiritual, para que se cumpliera el versículo 20 de Mateo capítulo 28, que ellos fueran instruidos en todos los mandamientos del Señor. So brethren, what we read, and I'm not going to read this passage because we're limited in time, but some things that I want you to notice here. It tells us that in the first century, God was the one that set out some to be apostles, some to be prophets, evangelists, pastors, and teachers. The question is, what was the purpose of God setting out all of these men that were teaching in the church? And the purpose for that, we are told, was for the edifying of the church, to bring the church to a spiritual growth so that Matthew chapter 28 and verse 20 could be fulfilled and they could be instructed or taught about all of the commandments of God. Pero la pregunta, hermanos, seria que deberíamos de hacer, ¿está la iglesia hoy en día instruyendo a todos aquellos que se han bautizado y se han añadido? Los estamos instruyendo en todo el consejo de Dios, como el apóstol Pablo lo hizo y lo mencionó allá en Hechos capítulo 20. But a serious question that we should be asking this morning is, are we doing exactly that? And are we teaching the members of the church who have been added to the body of Christ, are we actually really teaching them all of the commandments of the Lord? Are we teaching the whole counsel of God? Y la pregunta es, si no estamos enseñando todo el consejo de Dios, ¿por qué no lo estamos haciendo? And if we're not teaching the whole counsel of God, the question is, why are we not doing it? ¿Será acaso que tenemos miedo de que alguien venga y nos critique, nos ataque por predicar todo el consejo de Dios? May it be the case that we are worried about someone coming and attacking us because we are teaching the whole counsel of God? ¿O será el caso que no lo estamos enseñando porque nosotros mismos no conocemos todo el consejo de Dios? Or may it be the case that we are not teaching it because we ourselves do not know all of the counsel of God? Bueno, si vamos a imitar a la iglesia del primer siglo, eso implica que nosotros tenemos que estar dispuestos a invertir el tiempo para estudiar, para prepararnos, y especialmente estoy hablando con mis hermanos que son predicadores, que son evangelistas, que son ancianos. Tenemos una gran responsabilidad de prepararnos nosotros primero para poder instruir a la iglesia del Señor en la palabra de Dios. And I want to say this word specifically, speaking to all my brethren, those who are preachers and evangelists and elders. Let me tell you, we have a great responsibility that we have to teach the whole counsel of God. And what that means is that we have to be willing to be diligent in the study of the Word of God so that we ourselves know it and practice it, and then we are able to teach the church in the whole counsel of God. Quiero terminar con esta verdad en este punto. Dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted ya miró que la fe se obtiene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso implica que una iglesia, un cristiano o una iglesia que no conoce la voluntad de Dios no puede ser agradable delante de Dios. Let me finish this thought with this last sentence that I want to present. If you read Hebrews chapter 11 and verse 6, it says that that in order to be pleasing to God, without faith, it is impossible to be pleasing to God. But we also read in Romans chapter 10 and verse 17 that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So what this means, brethren, is that a Christian or a church that does not know the commandments of God cannot be pleasing to God. Esto le viene a demostrar a usted qué tan importante es que desde nuestros púlpitos en la iglesia del Señor se esté predicando toda la verdad. And this really shows the importance of why from the pulpits of the churches of our Lord, the truth has to be preached to the congregations. Amen.
sin conocer la verdad no podemos guardar los mandamientos de Dios. Y si no guardamos los mandamientos de Dios porque no los conocemos, entonces no podemos realmente decir que estamos amando a Dios. Without knowledge of the commandments of God, we cannot practice the commandments of God. And if we are not practicing the commandments of God, then we are not really demonstrating the will of God. Hermanos, no hay el tiempo para terminar el último punto que tenía preparado. There's no time to finish the last point that I had prepared. Pero lo último que quería hablar era solamente en cuanto al amor que la iglesia primitiva, recuerde, demostraron amor a Dios y a su palabra, demostraron el amor a sus hermanos, pero demostraron también el amor a los perdidos. And even though we don't have time to get into the last portion that I had for this topic, remember we spoke about the love that the first century church demonstrated towards God and His Word, towards one another, and especially they demonstrated their love towards the people that were lost in the world. Y solamente quiero hacer unas cuantas cosas en forma de resumen. En Hechos capítulo 2 dice que la iglesia comenzó con algunos 3,000 miembros. Hechos capítulo 5, versículo 14 dice que el número crecía y se aumentaba en gran manera así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 5 y versículo 28 dice que ya toda Jerusalén había sido llenada del Evangelio. Hechos capítulo 17 y versículo 6 dice que habían trastornado al mundo entero. Y hermanos, eso implica el amor que la iglesia en el primer siglo tuvo por las almas que estaban perdidas. Just something out of summary, I want to mention a few things. If you read Acts chapter 2, it says that the church began with about 3,000 members. By the time we get to Acts chapter 5 and verse 14, we see that a great number, both of men and women, were being added to the number. By the time we get to Acts chapter 5 and verse 28, it says that the whole of Jerusalem had been filled with the doctrine of Christ. And more importantly, by the time we get to Acts chapter 17 and verse 6, we find a statement that says that the church had turned the world upside down. That is how much love they had for the people that were lost in the world. Y hermanos, nosotros vamos a imitar ese ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos que comenzar en nuestras congregaciones, salir y evangelizar, y en cualquier lugar del mundo que nosotros vayamos, tenemos que estar dispuestos a llevar en alto el nombre de Cristo. Brethren, something that we need to learn is that if we are to imitate this example in the love for the lost souls of this world, we need to begin in our congregations. We need to evangelize the people around the congregations that we serve, but more importantly, anywhere that we go in the world, we need to speak of the name of Christ and we need to teach His doctrine. Agradezco por el tiempo que se me ha dado en esta ocasión para presentar este tema y espero que pueda ser de gran ayuda para que entendamos la importancia de imitar el amor de la iglesia primitiva a Dios y su palabra entre los hermanos y sobre todo aquellos que están perdidos en el mundo. I thank you for the time that you have given me this morning, and I pray that the lessons that we have learned this morning may inspire us to work really hard to demonstrate the love that we have for God and His Word, for the brethren in the congregation, and also for those that are lost. Que Dios les bendiga. God bless you.